अलग कामतापुर राज्य गठन, कोच, राजवंशी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा और मातृभाषा को संवैधानिक मान्यता की मांग को लेकर उत्तर बंगाल में रेल अवरोध का आह्वान किया गया है। SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. इस आंदोलन के तहत जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी ब्लॉक अंतर्गत बेदगारा चारेरबाड़ी से सटे तारारबाड़ी इलाके में कामतापुर स्टेट डिमांड काउंसिल समेत कई संगठनों के नेता और समर्थक रेल अवरोध के लिए जुटे। हालांकि खबर लिखे जाने तक प्रदर्शनकारी रेल पटरी पर नहीं उतरे थे और किसी भी ट्रेन को नहीं रोका गया था। आंदोलनकारी रेल लाइन के किनारे खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में रेलवे पुलिस बल तैनात किया गया है। आयोजकों के अनुसार कामतापुर राज्य पुनर्गठन, कोच, राजवंशी समुदाय को एसटी का दर्जा और मातृभाषा को संवैधानिक मान्यता देने की मांग को लेकर 16 दिसंबर मंगलवार सुबह 6 बजे से अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन शुरू किया जाएगा। ये आंदोलन कामतापुर राज्य मांग संगठन और विभिन्न कोच, राजवंशी जनजातीय संगठनों के संयुक्त आह्वान पर किया जा रहा है। जलपाईगुड़ी के आंदोलनकारी नेताओं का कहना है कि जब तक अलग कामतापुर राज्य का गठन और एसटी अधिकार सुनिश्चित नहीं किए जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। रेल अवरोध को लेकर उत्तर बंगाल और असम के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इस संयुक्त आंदोलन का संचालन KSDC AKRSU, अक्रसु, UG AKRSU KPPU और GCPA द्वारा किया जा रहा है। রেল লাইনের এখানে জমায়েত হয়েছেন কেন? আপনারা কারা এবং কি ব্যাপার? আপনার নাম পরিচয়। ধন্যবাদ। মই দেবেন্দ্রনাথ রায়, জেনারেল সেক্রেটারি কেন্দ্রীয় অফ KSDC। হ্যাঁ, বললাম এখানে সাত সকালে রেল লাইনের ধারে জমায়েত হয়েছেন কেন? হ্যাঁ, আচ্ছা, আমরা বহু চর্চিত আমার এই বিষয়টা আমরা জানি যে দীর্ঘদিন ধরিয়া যে কামতাপুরের আন্দোলন গণতান্ত্রিক এবং সশস্ত্র সংগ্রাম, সেই সশস্ত্র সংগ্রামের চিফ অর্থাৎ অধ্যক্ষ যা চেয়ারম্যান মাননীয় জীবন সিংহ ডাঙ্গুরিয়া, মাননীয় জীবন সিংহ ডাঙ্গুরিয়া 30 বছর অতিক্রম করিয়া 33 বছরে ভারত সরকারের সঙ্গে 3 বছর ধরিয়া শান্তি আলোচনা সম্পন্ন করিয়া শান্তি চুক্তিত বসিয়া আছে। ভারত সরকার এই শান্তি চুক্তি সম্পন্ন করিবার বাদে খানিক ঢিলেমি করি ধরছে। সেই ঢিলেমিকে আমার ত্বরান্বিত করিবার জন্যে এবং আমার যে সত্যিকারের একটা বৈধ দাবি, ন্যায্য দাবি, এটা ঐতিহাসিক দাবি, সেই দাবি যে এতদিনে যে চাপা দিয়া রাখিছে, সেই জন্যে কেন্দ্র সরকার এই আমার সেই শান্তি চুক্তি খুব মানে অতি সত্তর যেটা কয় মানে খুব তাড়াতাড়ি আমাকে দাবিটা কি? আমার শান্তি চুক্তির মধ্যে আমার রাজ্যের দাবি কামতাপুর বা গ্রেটার কুচবিহার রাজ্য, কামতাপুরি রাজবংশী ভাষা সাংবিধানিক স্বীকৃতি, আরও এসটিকরণ, এই জনজাতিক আসাম টু একদম বিহার পর্যন্ত, আসাম, বেঙ্গল, বিহার যে পোর্শন আমার কামতাপুরের সীমানা, সেই সীমানার মধ্যে যে আমার যে মানসিকগুলার আছে, সেই মানসিকগুলার এসটিকরণের দাবি, বিশেষ করে কোচ রাজবংশী সম্প্রদায়ের যতগুলো আছে আর কি। আজকে এখন কি করবেন? আজকে আমার